हेलो सांग माने स्वागत करुछि आमर यूट्यूब चैनल को। मो ससुर मो बिया दूध पूरा चाटी चाटी सेई बिल मझिरे मोते लंगड़ा करी मोते निस्तुक भाबरे गेहिछंती। ससुरंक मुसलिया बांडरे मो बिया पूरा दरज हेइगला। ससुर तांकर मुसलिया बांडरे मो बियारे छेप लगेई निस्तुक भाबे गेइछंती। मु देखिबाकू बहुत सुंदर आउ आम घरे मो स्वामी आउ मो लाड़ुआ ससुर रहुछु। मोर आजि पर्यंत पिला छुआ मध्य हेउ नाही। मो स्वामींक छड़ा आउ काहाकू मध्य गेइबा पाई देई नाही। दिनकर कथा मु आउ मो स्वामी निर्घात गिया गेई हेउथिलु। सेही समयरे मोर पिला छुआ हेउ नथिबारु मो स्वामींकू बहुत गाली कली। एते बड़ बांध धरिचे हेले आजि पर्यंत मो कोଳରେ पिलाटिए देई पारिला नाही बोली तांकू बहुत राग हेउथिले। सेदिन बोधे मो ससुर आमर सबु कथा सुनी देइछंती। सेदिन ठारू ससुर इच्छा करिछंती बोधे बोहू को गेही शांति करिबी बोली से भाबिथिले जे मो कोଳରେ पिलाटिए देबे बोली ससुरंक मनरे एही भली चिंताधारा खेली जाउथिला। तापर दिन सकाळू ससुर मते कहिले कौन हेइछि बोहू तमर काली रातिरे काहीकि चिलेई हेउथिला। मु ससुरंकू कहिली सेमिति किछि नाही, मो मन टिके भल नथिला काली। ससुर जानी सुनी कहिले कौन हेइछि मते सबु खोलिकी कह। पुओ तो आजि बाहरकू पळेइबो घरे तू आउ मु रहिबा। मते जदि तू खोलिकी सबु कथा न कहिबू ताहेले काहाकू कहिबू। आ घर कथा मते कह कौन हेइछि। तापरे मु ससुरंकू कहिली देख बापा आजि पर्यंत मोर पिला छुआ हेउ नाही। मो ठारू पछरे आसी तांकर पिला छुआ हेलाणी। तांकू देखी मोते बहुत दुख लागुछि बापा। ससुर एही कथा सुनी मोते जाबुड़ी कुंढेई धरी पकेइले। तांकर लुंगी भितरे टाइट हेइथिबा बांडटा मो देहरे माड़ हेउथिला। आउ मु भी जानी पारुथिली ससुरंक बांडटा पूरा लंबा आउ मोटा। तापरे ससुर मते कहिले बोहू तमे आउ मन दुख कर नाही। तू जा पुओ को आजि बाहरकू जीव ताकू भल भाबरे विदा कर। मु कहिली हु बापा ठीक अछि। सेदिन मो स्वामी बाहरकू काम करी पळेइले। तांको कथा भाबी भाबी मु रातिरे सोई पारु नाही। मो स्वामी सहित सबुदिन टिके गिया गेउ नहेले मोते जमारू भी निद हेउनी। एकुटिया छाटीपिटी होई सेमिति रहिली। बियारे सेमिति आंगुठी मारी गलु मारी निजकू निजे गिहे। ससुरंक लालुआ गुण अछि बोली मु जानी पारुथिली। तापरे ससुर आउ मु आम बिल आडे बुली जिबा पई बाहरिलु। आम गाड़ी मटर नथिबारु आमे ससुर बहु दुई जण जाक साइकेल रे बिलकू जिबा पई बाहरिलु। सकाळ 8टा टाइम रे आमे बिल को बाहरिलु। मु साइकेल आगरे बसिली। साइकेल चलाइबा बेले ससुरंक आंठू माड़ हेउथिला मो गांडीरे। ससुरंक आंठू मो गांडीरे माड़ हेई हेई मो देह सितेई जाउथिला। मो बिया सेतेबेलकू लाळेई गलाणी। किछि समय परे आमे जाई बिल रे पहुंचिलु। मु सेदिन भितरे पतला ब्लाउज टिए पिंधिथिली आउ पुरुणा लुगाटिए पिंधि आसीथिली बिलकू। मो बेलून भली गांडी आउ बड़ बड़ दूध ससुरंकू सबु देखा जाउथिला। मो दूध आउ गांडी बाहरकू पूरा बहारिकी थिला। ससुरंक नजर खाली मो उपरकू थिला। हठात सेही समयरे वर्षा माड़ी आसिला। आमे दुई जण वर्षारे पूरा ओदा हेइगलु। मु सेदिन वर्षारे ओदा होई मो दूध गांडी पूरा भिजी जाइथिला। मु लाजरे आउ ससुरंकू किछि कहि पारु नथिली। ससुर भी सेमिति कुकुर भलिया मो दूधकू अनेई रहिछंती। तापरे आमे दुहे सेठारे थिबा एक कुड़िया घरकू पळेई गलु। मो देह मुंड ओदा होई पूरा जुडुबुडु अवस्थारे मो दूध गांडी पूरा देखा जाउछि। मते बहुत लाज लागुथिला। हठात सेही समयरे गोटे जोरे घड़घड़ी मारिला। मु डरिगली आउ ससुरंकू सांगे सांगे कुंढेई धरी पकेइली। मु तांकू डररे जोरे जाबुड़ी धरी रहिछि। मो दूध ससुरंक छातीरे बाजी ससुरंक बांड ठिया होई गलाणी। ससुर सांगे सांगे तांको लुंगी खुली तांको बांडकू मो गांडीरे माड़ करिबाकू लागिले। सांगे सांगे मो ब्लाउज भितरे हाथ पुरेई मो दूधकू चिपी देले आउ मो पाटीरे हाथ देई कहिले बोहू तोते आजि मु जाहा करिबी प्लीज तू काहाकू कहिबु नाही। मोर बहुत दिन हेलाणी तो उपरे नजर अछि। मु तो दूध गांडी बिया देखी
पूरा लाड़ेकी अछि केबे तोते गेईबी से कथा सबुबेले भाबुथाए आजी से सुजोग पाइछि तोते आजी मु निर्घात एइठी गेही देबी मु भी कहिली मोर भी बहुत इच्छा हेउछि तम बांडुरु टिके गिहा खाइबा पाई एमिति कही मु कहिली ଯାହା କରୁଛ କର ବାପା କିନ୍ତୁ କେହି ନ ଜାଣିବା ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ସେଠାରେ ଗାମୁଛା ପାରି ଶୁଆଇ ଦେଲେ ମୋ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପରକୁ ଟେକି ମୁହଁ ଲଗେଇ ବିଲେଇ ଭଳି ଚାଟିଲେ ବିୟାକୁ ପୁରା 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରି ମାରି ମୋ ବିୟାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଗଲୁ ମାରି ଚାଲିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହାତ ବଢେଇ ଧରି ପକେଇଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ମଜା ନେଉଥିଲି ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଆଣି ମୋ ମୁହଁରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ ମୋଟା କଦଳୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଜିଭରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳ କରି ଚାଟିଲି ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ଉହା କରି ଚିଲେଉଛନ୍ତି ମୋ ଚୁଟିକୁ ଧରି ଜୋରସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ମୋ ମୁହଁରେ ଗେହିବା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବିୟାରେ ତମ ବାଣ୍ଡ ଟିକେ ପୂରେଇ ଦିଅ ଶ୍ୱଶୁରେ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିୟାରେ ଛେପ ମାରି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଅଗକୁ ମୋ ବିୟା ମୁହଁରେ ରଖି ଖାଲି ରଗଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଆଉ ଏପଟ ହାତରେ ମୋ ବିରାଟ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୁଧକୁ ଯେତେ ଜୋରସେ ଚିପୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ସେତେ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିପୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ପେଲିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳି ଗଲା ମୁଁ ଆହା ଆହା କରି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ସେମିତି ଜୋର ଜୋର କରି ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋ ଦୁଧ ସେମିତି ହଲୁଛି ଏପଟେ ସେ ସେମିତି ଗେହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଜା ପରେ ମଜା ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଜମା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଟାଙ୍କ ଦୁଇଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ସେମିତି ଜୋରସେ ଗେଇବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦୁଧକୁ ଏପଟେ ଚାଟି ଚାଟି ସେପଟେ ମୋ ବିୟାରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ମାଡ଼ି ବସି ମୋତେ ଗେହୁଛନ୍ତି ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଘର ଖାଲି କଚକଚ ଖଚଖଚ ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ଦୁଧକୁ କାମୁଡ଼ି ସେମିତି ମୋତେ ଗେହି ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ପୂରେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଧରି ଗେହି ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଉହା ଉହା ହୋଇ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା କଦଳୀକୁ ଚୁଚୁମି ଚାଲୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ଏମିତି କରିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଲି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଉଠିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଓଲଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଓଲଟା ଶୋଇ ରହିଲି ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ପିଚାରେ ହାତ ମାରି ବାଣ୍ଡର ଅଗକୁ ଗାଣ୍ଡି ସନ୍ଧିରେ ରଗଡ଼ିଲେ ତାପରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ପୂରେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗେହି ଚାଲିଲେ ମୋ ପିଚାରେ ବାଣ୍ଡ ଯାଉ ନଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ନଗେହିବା ପାଇଁ କହିଲି ସେ ଜବରଦସ୍ତ ବାଣ୍ଡକୁ ପିଚାରେ ପୂରେଇଲେ ଆଉ ମୋତେ ନିସ୍ତୁକ ଗେହି ଚାଲିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଇ ଶୋଇ ରହିଲେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଙ୍କିତା ଲେଖନ୍ତୁ।